कांग्रेस में वोट देने चाहते हैं, दीजिए वोट खुल के, मारिए ভোট। যাচ্ছে এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যম থেকে বিজেপির আর কংগ্রেসের গোপনীয় জোট আছে। तो मारिए कांग्रेस में आ रहा है, तो मारिए कांग्रेस। আমাদের ভিতরে একটা ক্ষোভ, একটা ডর, একটা ভয় আছে বিজেপির জন্য। তার জন্য উনি বলছেন যে যদি আপনারা বিজেপিকে ভালো না বাসেন তাহলে আপনারা कांग्रेस में वोट देने चाहते हैं, दीजिए वोट खुल के, मारिए वोट। करने के लिए कांग्रेस की तरफ ढकेलना चाहते हैं कि कांग्रेस में दीजिए, कांग्रेस में दीजिए। हम लोग बोल रहे थे, लेकिन लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद इस तरह की बात तो मुसलमान भाई कांग्रेस में वोट मारना चाहते हैं। बीजेपी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग टीएमसी के नेता सब बीजेपी के बारे में अनसन समझा देता है, तो छोड़िए ना, मारिए ना। কিন্তু তৃণমূল বাদ দিয়ে সেসব যদি বিজেপিকে ভোট দিতে না পারো তাহলে বিরোধী অন্য দলকে দাও, তবু তৃণমূলকে ভোটটা দিও না, এই কথাটা বলেছে। সে বলেনি যে বিজেপিকে না দিলে কংগ্রেসকে বিজেপি যদি ভালো না লাগে তাহলে কংগ্রেসকে ভোট দিন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশ্যে ফেসবুকে লাইভে আবেদন বিজেপি নেতার। আর এই বিজেপির নেতার ফেসবুক লাইভ ভাইরাল। পাল্টা তৃণমূলের দাবি বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে ষাটঘাট রয়েছে, এটা প্রমাণ। জানা গিয়েছে গোয়ালপুকুর বিজেপি নেতা তথা বিজেপির রাজ্য মাইনরিটি সম্পাদক গোলাম সারোয়ার এই ফেসবুক লাইভে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। এবারে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক চন্দ্রপাল, অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রার্থী আলী ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। আর এই লোকসভা কেন্দ্রে গোয়ালপুকুর, চাকুলিয়া ও ইসলামপুর এই তিনটি বিধানসভায় মাইনরিটি ভোটের সংখ্যা বেশি রয়েছে। আর এই মাইনরিটি ভোট পাওয়ার জন্য এলাকা চষে প্রচার করছেন এই তিন প্রার্থী। প্রচারে বিজেপির প্রার্থী কার্তিক চন্দ্রপালের সামনে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন রাজ্য বিজেপির মাইনরিটি সম্পাদক গোলাম সারোয়ার। অন্যদিকে দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি ফেসবুক লাইভেও কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন তিনি। আর এই ফেসবুক লাইভ এখন রীতিমতো ভাইরাল। তিনি আরো বলেন, কংগ্রেস ভোট কাটা পার্টি নন, কংগ্রেস একটা ন্যাশনাল পার্টি। অন্যদিকে গোয়ালপুকুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানির দাবি বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে ষাটঘাট রয়েছে, এটা প্রমাণ হয়ে গেল। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের সাফাই, তৃণমূলকে রুখতে গেলে তাই বিজেপিকে ভোট না দিলে বিরোধীকে ভোটটা দিতে বলেছে বলে সাফাই দেন তিনি। এবং এখানে বিজেপির সাথে ষাটঘাট নয়, এখানে তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্টের মধ্যে ষাটঘাট রয়েছে বলে পাল্টা দাবি করে তিনি। ये बात बोलता हूं आप लोगों को, ये जे भी आदमी कांग्रेस में वोट देने चाहते हैं, दीजिए वोट खुल के, मारिए वोट। इनके रहमो करम में आप लोग नहीं पलते हैं, इनकी बात पे वोट होगी। आप लोग खिलाने वाला रब है, देने वाला रब है, अल्लाह है। जो भी मुसलमान भाई कांग्रेस में वोट मारना चाहते हैं, बीजेपी अच्छा नहीं लग रहा है, मत दीजिए वोट। बीजेपी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग टीएमसी के नेता सब बीजेपी के बारे में अनसन समझा देता है, तो छोड़िए ना, मारिए ना कांग्रेस में वोट। ये टीएमसी के नेता के कहने पे आज तक आप लोग बीजेपी को समर्थन नहीं किए, बीजेपी में वोट नहीं मारे, कोई बात नहीं, आपके पास तो ऑप्शन है। वो वोट कटुआ पार्टी नहीं है, वो तो नेशनल पार्टी है। मैं जो मुसलमान भाई जो मुझे समझते हैं, मैं दोबारा अपील करता हूं कि वोट अगर आप लोगों के समझ में आता है सर्वर, तो आप लोगों के लिए काम किया हूं, तो मुझे भी बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगने का, वो वोट मांग रहा हूं मैं। बीजेपी पार्टी के लिए वोट दीजिए, नहीं देना है, मगर अगर आपको समझा रहा है बड़े बड़े नेता यहां का कि बीजेपी मुसलमान विरोधी पार्टी है, तो कृष्ण कल्याणी कौन सा पार्टी का है? तो कृष्ण कल्याणी कौन सा झंडा से जीता था एमएलए? आप सवाल कीजिए ना उन टीएमसी के नेता से, कीजिए सवाल, आपको सारे जवाब मिल जाएगा। मगर इंशाअल्लाह मैं आपको सही मशवरा दूंगा, सही राय दूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। मैं आप लोगों को हमेशा, मैंने आपके लिए लड़ा, आपके लिए जीता, आपके लिए जद्दोजहद किया, मगर कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी नहीं है। और ये टीएमसी का नेता सब, या कोई भी नेता समझा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी पार्टी है बीजेपी, तो फिर कल्याणी कौन सा पार्टी का है? कल्याणी किस झंडा से जीता था? पूछिए जाके रायगंज में। और करीम चौधरी इतना सीनियर नेता, उसको टिकट नहीं दिया। हमारे मुसलमान कौम का, हमारे जात भाई का, हमारा कौम का, हमारा घर का, इस्लामपुर का
वो चेहरा जिस चेहरे को देखे तो आप खुश हो जाएंगे, वो अब्दुल करीम चौधरी साहब है। उनको टिकट नहीं दिया, मगर टिकट किसको दिया? जो बीजेपी से जीता था उसको टिकट दिया। और पूरे उत्तर दिनाजपुर का मुसलमान भाई बेवकूफ बनेंगे। ये लोग उठा के किसी को ला के, तो फिर काई ये मुसलमान विरोधी पार्टी नहीं है? वोट मारिए बीजेपी में। जब टीएमसी कह रहा है कि ये बीजेपी मुसलमान विरोधी पार्टी है, बार बार बोलता है ये ऐसे करता है वैसा करता है, हर जगह में मैं भाषण सब सुनता हूं, ये पार्टी में वोट मत दीजिए, एनआरसी लगा देगा, सीए लगा देगा। तो कल्याणी किस झंडे से जीता था एमएलए का? जीता हुआ है वो अभी भी बीजेपी से। गौर कीजिएगा इस बात को। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ गए हैं इंशाअल्लाह। यही बात बोल के मैं अपना बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद, बंदे मातरम, नमस्कार। এর মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যম থেকে বিজেপির আর কংগ্রেসের গোপনীয় জোট আছে। কেন? কিছু বিজেপি নেতার বক্তব্য শুনলাম যে ওরা বলছে কি যে যদি বিজেপিতে ভোট না দাও কংগ্রেসে ভোট দাও। কিছু কংগ্রেসের নেতা বলছে কি যদি কংগ্রেসে ভোট না দাও ওরা বিজেপিতে ভোট দাও। এর মানে কিছুদিন আগে আমরা শুনেছিলাম কি শুভেন্দু অধিকারী বাবু, ওদির বাবু, তারপরে সূর্য বাবু, মোহাম্মদ সালিম, আব্বাস সিদ্দিকী, নওশাদ সিদ্দিকী, এদের একটা গোপনীয় মিটিং হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে, আপনার অমিত শাহর সঙ্গে। এটা আজকে প্রমাণিত হচ্ছে। ওরা ভালো করে জানে এটা কি গতবার মোহাম্মদ সালিম সাহেব 1,81,000 ভোট পেয়েছিল, আর শ্রীমতী দীপা দাস মুন্সি 83,000 বা 81,000 ভোট পেয়েছিল, যার ফলে আমাদের টিএমসি প্রার্থী হেরে গেছিল। আর এটা শুধু এখানে না, পুরো রাজ্যতে ওরা 42টা সিটে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কনফিডেন্স লেভেল, আমাদের দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির কনফিডেন্স লেভেল, 42টা সিটের প্রার্থী ব্রিগেডে 20 লক্ষ মানুষের সামনে উনি ডিক্লেয়ার করে দিলেন। কিন্তু তারপরে এরা কতদিন পরও ওরা করতে পারেনি। কেন? এদের মাঠে কেউ নাই। এরা শুধু ট্যাকটিক্যাল অ্যালায়েন্স করে আমাদেরকে ডিফিট দিতে চায়। আমাদেরকে কেউ ডিফিট দেওয়ার মতো বাংলায় নেই। 1 2 নম্বর, বিজেপির কোনো সিট আসবে না, এটা সাংবিধান থাকেন আপনারা। कांग्रेस কোনো জায়গায় থাকবে না। 42টার মধ্যে 42টা उन्होंने कर दिया है। हमारे इलाके के लोगों को ये समझदारी होनी चाहिए कि जो बात हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बीजेपी के कुछ नेता वो ये चाह रहे हैं कि हमारे माइनॉरिटी के वोट को डिवीज़न करने के लिए कांग्रेस की तरफ ढकेलना चाहते हैं कि कांग्रेस में दीजिए, कांग्रेस में दीजिए। हम लोग बोल रहे थे, लेकिन लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद इस तरह की बात तो सामने नहीं आई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैं सरवर साहब का, जो बीजेपी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि सरवर भाई आपने वो सच्चाई रख दिया है। काबिल बहादुरी है आपकी कि आपकी जो पार्टी की जो सच्चाई है, पार्टी का जो सोच है, चिंताधारा है, हमारे माइनॉरिटी बेल्ट में जाकर हमारे वोट को डिवीज़न करना, उसके पास कोई भी और इशू है नहीं जिसके बलबूते पर वोट मांगे, बीजेपी वोट मांगे, वोट कलेक्ट करे। कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ अत्याचार की सेवा, सिर्फ सीबीआई ईडी की सेवा, और कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया कि हम वोट मांगने के लायक नहीं हैं, लेकिन वोट को डिवीज़न करने का ही हम लोग को कदम बढ़ाना है। वोट अगर हम डिवीज़न कर दिए तो हमारा टारगेट सक्सेस होगा, और हमारा वोट अगर माइनॉरिटी का डिवीज़न बढ़ जाता है तो बीजेपी का जो कैंडिडेट निकल जाएगा। ये सरवर साहब ने ही अपनी पार्टी की नीति को वो हमारे लोगों के सामने में बिल्कुल खोल के रख दिया है। इसलिए मैं उन्हें सैल्यूट जनाता हूँ कि सच्चा इंसान बहादुरी के साथ आपने अपनी पार्टी की नीति को हमारे लोगों के सामने में खोल के रख दिया है। ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है, और आप बहुत ही सच्चे इंसान हैं। हमारे जितने भी लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग खासतौर से, उनके भी अब समझदारी में आ गई होगी, आंखें खुल गई होंगी, उनकी जो है तो अक्ल का दरवाज़ा खुल गया होगा। समझदारी से वो सोच रहे होंगे कि वाकई ये बीजेपी का ये चिंताधारा आज वो खुलकर आ गया है, हमें बांटने की कोशिश करता है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि हमारे वोटों को बांटना नहीं है। अगर हम बांटेंगे
तो हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने इलाके को हम बर्बाद करेंगे, और तो और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को बर्बाद करेंगे, हमारी जनरेशन को बर्बाद करेंगे। जब एनआरसी यहाँ आ जाएगी तब हमें एहसास होगा कि बीजेपी को जिताने का फल क्या होता है। দাদা বলছিলাম যে গল্প করে বিজেপি নেতা তোরা মাইনরিটি রাজ্য যে রয়েছেন প্রথম তিনি বলছেন যে যদি বিজেপি ভালো না লাগে তাহলে কংগ্রেসকে ভোট মারুন। যারা মাইনরিটি রয়েছে, যারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিচ্ছে, কিন্তু পাল্টা তৃণমূলের অভিযোগ রয়েছে যে বিজেপি এবং কংগ্রেসের সার্ভার রয়েছে বলে এই ধরনের দেখুন, প্রথমত কথা হচ্ছে যে ষাটগাট যে তৃণমূলের অভিযোগটা করছে, ওপেন তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম আর কংগ্রেস সবাই মিলে একসাথে বৈঠক করছে, জোটের বৈঠক করছে, তারা একসাথে সভা করছে। হ্যাঁ, সেটা মানুষকে বললে হবে না যে বিজেপির সাথে ষাটগাট আছে। এখানে বিজেপি ভার্সেস আদার্স লড়াই হচ্ছে, তো ওর জন্য এই কথাটা আছে না। আর তারপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গোলাম সারবার যেটা বলেছে যে তৃণমূলকে রুখতে গেলে মাইনরিটিদের বলছে, যেহেতু তৃণমূল মাইনরিটি নিয়ে রাজনীতি করছে, তারা খোলাখুলি মাইনরিটিদের, মুখ্যমন্ত্রী মাইনরিটিদের নিয়ে কথা বলছে, রোজা রাখছেন, ইফতারি করছেন, হ্যাঁ, সংখ্যালঘুদেরকে উনি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এবং সংখ্যালঘুদের, বাংলাদেশ সংখ্যালঘুরাই বেশি নির্যাতিত হচ্ছে এবং বঞ্চিত তারা। তার জন্য তারা বলেছে যে বিরোধী দল তো আরও আছে, কিন্তু তৃণমূল বাদ দিয়ে সেসব, যদি বিজেপিকে ভোট দিতে না পারো তাহলে বিরোধী অন্য দলকে দাও, তবু তৃণমূলকে ভোটটা দিও না, এই কথাটা বলেছে। সে বলেনি যে বিজেপিকে না দিলে কংগ্রেসকে ডাইরেক্ট ভোটটা দাও। উনি তো কংগ্রেসেরই কথা বলছেন যে বিজেপি। আমি কি বলছি বিরোধী, তাহলে এখানে বিরোধী কে আছে? এই লোকসভাতে বিরোধী কে আছে? বিরোধীকে ভোটটা দিতে বলেছে, এবং সেটাকেই তৃণমূল বলছে বিজেপি কংগ্রেস ষাটঘাট। দেখুন, এখানে বিজেপি কংগ্রেস ষাটঘাট না, এখানে তৃণমূল, সিপিএম আর কংগ্রেস এরা ষাটঘাট করে এই রাজ্যে প্রতিটা লোকসভা নির্বাচনে তারা লড়াই করছে, এবং তারা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করছে। আপনারা দেখছেন যে এখানে সিপিএম বা কংগ্রেসের কোনো বড় কার্যক্রম হচ্ছে, কোনো বড় কিছু হচ্ছে কি? করছে না। কেন তারা করছে না? তারা ইন্ডিজোটের নাম করে এখানে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করছে। কেন এখানে এখন অব্দি রাহুল গান্ধী আসছেন না ভিক্টোরিয়া প্রচারে? কেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আসছেন না? কেন কংগ্রেসের বড় বড় লিডাররা আসছে না? কেন সীতারাম ইয়েচুরি এরা আসছে না? প্রকাশ কারাতরা কেন আসছেন না? কেন বামপন্থী নেতাদেরকে দেখা যাচ্ছে না কংগ্রেসের হয়ে এখানে রাস্তা নামতে? তাহলে এখানে কারা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই করছে গোটা ভোটাররা তারা জেনে গেছে, তারা বুঝতে পারছে এটা তৃণমূল আর কংগ্রেস আর বাম জোটের এটা একটা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছাড়া অন্য কিছু না। খুব ভালো কথা বলেছেন। ও এখনো বুঝতে পেরেছেন যে এখান থেকে আমাদের প্রার্থী জিততে পারছে না, তো তাহলে মানুষ যদি বিকল্প সার্চ করে, তো বিকল্প তো ভালোই বিকল্প সার্চ করবে। তো যখন ও দেখছে যে এখানকার মানুষ, এখানে মুসলিম আবাদিও আছে, আর মুসলিম আবাদির ভিতরে একটা ক্ষোভ, একটা ডর, একটা ভয় আছে বিজেপির জন্য, তার জন্য উনি বলছেন যে যদি আপনারা বিজেপিকে ভালো না বাসেন তাহলে আপনারা কংগ্রেসকে চুজ করুন, এই দুর্নীতিবাজ চোরের দলকে আপনারা চুজ করবেন না। উনি নিজেই কিসের এমএলএ প্রার্থী ছিলেন ওখানে, যখন দেখছেন যে এখানকার মুসলিম বিজেপিকে ভোট দিবে না বা লোক এখানে বিজেপিকে পছন্দ করছে না, তারপর উনি আমাদের জন্য ভোট চাইছেন। ও জানছে যে আলী ইমরান জিতবে এখান থেকে, তাহলে ভোটটা লস করে কি লাভ আছে? লাভ আছে, তাহলে ভোটটা আলী ইমরান রমজানকে দিলেই লাভ হবে। আলী ইমরান এখানকার ঘরের ছেলে যাবে, এখানকার কথা বলবে, এখানকার ভাষা বলবে, এখানকার হকের লড়াই লড়বে ওখানে।